राधे राधे। हर हर महादेव। मेरी लाइफ में आने का बहुत बहुत स्वागत हो। लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत हो लाइक करने के लिए। मोस्ट वेलकम मेरे लाइफ में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप मेरी लाइफ में आए। हर हर महादेव। राधे राधे। लाइक कर दीजिए। 2 लोगों को कमेंट आ रहा है। लाइक कर दीजिए। 1 लाइक है और कर दीजिए। मोस्ट वेलकम सभी को मेरे लाइव में जुड़ने के लिए। हर हर महादेव। राधे राधे। सभी को शुभ रात्रि हमारे तरफ से। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सीताराम सीताराम। मेरे लाइव में आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। हर हर महादेव। सबका खाना हो गया है। सबका खाना हो गया है। लाइक कर दीजिए भैया। दीदी बहुत बहुत स्वागत हो। हर हर महादेव। राधे राधे। दीदी आपको मेरी लाइव में आने का बहुत बहुत स्वागत है। अगर दीदी आप नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। लाइक कर दीजिए। मेरे फर्स्ट वीडियो कमेंट कर देना, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। मेरे फर्स्ट वीडियो पर आप कमेंट कर देना। राधे राधे। सीताराम सीताराम। बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे लाइव में जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। 3 लोगों की वाचिंग दिख रही है। बहुत बहुत स्वागत है सभी को मेरे लाइव में जुड़ने के लिए। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया लाइक कर दीजिए। क्यों लाइक कोई कम कर दिया है? लाइक हट गई है। एक पहले 2 लाइक हो गई है। 3 लोग की वाचिंग दिख रही है। 1 लाइक कर दीजिए सभी लोग। 3 लाइक भी हो जाएगी। हर हर महादेव। राधे राधे। सभी को मेरे लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत हो। भैया क्यों आप सबका भोजन हो गया है? 24 जी। राधे राधे। हर हर महादेव। 3 लोग की वाचिंग दिख रही है। हर हर महादेव। राधे राधे। हर हर महादेव। राधे राधे। कमेंट करने के लिए बहुत बहुत स्वागत हो।
हम्म।
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 ए बाबू, उठी जल्दी खिला, उठिला, उठी जल्दी खिला, याद कर लो। अरे अरे, ए, पहले हमने सवेरे जगाया दिया, उठना हो कब से जगा थे। उठना, कल हमने जगाया दिया, अब जगा थी तो उठना ना, और हर जाना। कल हमने सरदार से याद करे था। ए बाबू, ए ए ए, लिख लो ना, कल हमने सरदार से याद करे थे। हैं? हम उठे जाए।
अम्मा हेलो बता हटा दी लेता तो हटा था चार्ज ना तनिक मोबाइल